हे मोर प्रिय दिव्य आत्मा महाप्रभुंकर दिव्य नाम संकीर्तन ये पवित्र बाइक बारवाटी ग्राम पंचायत माटी पानी पवन ए गछ लता सबू अच्छी प्रकम्पित होची से जगन्नाथ दिव्य नाम पावन होई से भुवन मंगल दिव्य नाम संकीर्तन रे आसीबार अभिप्राय कौन ओडिशार 30 जिल्लार भक्त मैंने आसी ग्राम दंड को आज बड़ दंडर मर्यादा दे जाते जो भव्य संभार आपण मैंने जो भव्य स्वागत आपण मैंने आपण घर निकट में महाप्रभु को संदर्शन कर भक्ति नैवेद्य को महाप्रभु को चरण समर्पित कर गदगद होती जो भाव रही से भाव सबुदिन किभली भाव चारण मैंने से व्रत नहीं ओडिशार पूरा पल्ली प्रत्येक घरे घरे जगन्नाथ कथा भागवतर कथा जो ओडियार परिचय गर्व गौरव संस्कृति परंपरा कला सबुथे महाप्रभु से रखी किंतु दुर्भाग्यर विषय पाश्चात्य सभ्यतार ये जो ढांचा भितर मनुष्य आज जगन्नाथ को भूली गला आज ओडिया हिसाब से तार जो परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुव नित्य अभ्यास कले नीति नीति गोविंदे बढ़ई फिरती से गोविंद प्रति भाव रहूना भगवान को डाकुची किछिटा कामना किछिटा स्वार्थ हासिल करने केवल किंतु से भागवत टिके तो श्रवण कले क्लेश क्लांत मनीष शांत पाला आनंद पाला भागवत टोली बदल बर्तमान क्लबागर हो जाइए से आनंद चली जाइए धन क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में जिते सब वैषयिक शिक्षा जिते सब भौतिक साधन शरीर को सुख देवाई से भाव ना किंतु अभाव रही आम मन में शांति ना आम मन में आनंद ना मो परिवार जिते सब सदस्य पिता पुत्र हो भाई 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 भौणी शाशु बहु एम भर भल संपर्क ना मतांतर मनांतर भितर आज आम परिवार दुर्विष हो पड़ी कहीं आम आज आउ भल पाई मनुष्य हिसाब से आम कवि घर परस्पर स्नेह जनी खाए स्नेह ममता फल पाइबा आम परिवार भितर देखा जाऊना कहीं भगवान को आम मानुना गुरु गुरुजन मान मानुना शास्त्र कथा कहगला अभिवादनशील नित्य बुद्ध उपसेवनम चत्वारी वर्तते नित्यम आयु जस बुद्धि एवं बल चारिटा गुरुजन मानक जदि लघुजन माने मुंडिया मारिबे बहुटी जदि शाशु को मुंडिया मारिब पिला माने जदि पितामाता को मुंडिया मारिबे आयु बढ़िब विद्या बढ़िब बुद्धि बढ़िब जस बढ़िब किंतु आमे से ढांचारे आमर से संस्कृति धीरे धीरे अवनति घटलानी चारण मान से आसी ए मोर पवित्र बाइक बारवाटी महाभाई माने आमे माने चलते पुणी थे फेरी जावा आमर से दिव्य संस्कृति से भागवत चेतनार कथा जो आमर गुरु गुरुजन परंपरा आमर जो मैंने रोचंती पदमर्यादा पाइबा कथा सम्मान पाइबा कथा से किभली भाव में सम्मान देवा महाप्रभु जगन्नाथ निज भाव स्वीकार कर श्रीमद भागवत नित्य जीवन आधार मन कर सबुदिन नित्य पाठ करवा शुणा टिके जो टिक भल कथा शिखा आम आचरण लगेगा आम परिवार निश्चित भाव में एक वैकुंठ समान हम से शांति से आनंद दिवस फेरी आसो तेणु आसतु यही दिव्य महोत्सव अवसर में आज पवित्र ग्राम दांडे आपण मानक नवेदन संध्या समय रघुनाथ जी मंदिर निकट में आज भागवत सभा है प्रवचन कार्यक्रम आमर से चालू आपण मानक नवेदन महाभक्ति नैवेद्य समर्पण व्यवसाय प्रतिष्ठान रही जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करुछंती शास्त्र कहती हरिर भगवान जगन्नाथ को दर्शन करदे मनुष्यर समस्त अमंगल नाश हो जाए जगन्नाथ को देखी
ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରୁ ସମୟ ମିଳୁନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯାଇପାରୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଲଟା ଜୁଆଣି ଓଡ଼ିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଛାଏଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲେ ସେ କଂସାବାସର ବନ୍ଧା ପକେଇ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଚା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମଦାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 40-84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚାଳମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଚାଣ ପ୍ରବଚିଆ। ଏ ପ୍ରବଚିଆ କଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏ ପ୍ରବଚିଆ କଣ? ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁକୁ ଗାଁ ଧର୍ମ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଚାଣ ପ୍ରବଚିଆ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ମହାତ୍ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ ନିତସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗୀତିକା କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରଣ ଚାଲିଚା। ଯେଉଁମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆର ଠାକୁର ଆମର ପୂର୍ବ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣ ଭାଇମାନେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଜୀବଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଥରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ଯେଉଁ ପରିବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି କିଣିମିନି ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିବା ଆମର ଗାଁ ଆଜି ସାହି ସାହି ଭିତରେ ପଡୁନି, ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭିତରେ ପଡୁନି। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ ହେଇଛି। ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମେମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିଲିଖିତ ହଉନି। କାରଣ ଯିଏ ଆମକୁ ଶିଖଉଥିଲା ଯେଉଁ ଭାଗବତ, ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ। ଭାଗବତୀୟ ମାର୍ଗରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା, ଦିନେ ଆମ ଗାଁରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଔଷଧାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ଭୂମିକା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଜି ନାହିଁ। ତାର ଆଜି ଯୁବକ ସଂଗଠନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଲବ ଘରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆମ ଝିଅକୁ ବାହାରେ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୋ ଝିଅଟି, ମୋ ମନେଟି କୌଣସି ନିୟର ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, କଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି? ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଜନ୍ମଛଡ଼ା ହେଇଛେ? ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ନୀତି ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛେ? କାରଣ ନୀତି ଶିଖଉଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ, ଯିଏ ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟର ଚେତନା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଚେତନା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନା ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖମୟ ହେଇଗଲା। ଜଣମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାରଣ ଏଇ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଜଣମାନେ କରି ରହୁଛନ୍ତି